emi se enne bebre na akoso bebre ena atie ena bebre nso ena atrotro ne ewom eni ne anim nyina omo a tro omo a send pictures send omo a ka ne anim nyina ka na sene telephone calls eba na enkrofo bebre enso eyam ehihye wo mo no empanifo ase pani entna fie ema sedu anye den emfo na ya kika fo nso ne ya kika ma adampan enti se bibi se iba na mama na mama ka hwe amabusuafo akoma nto mo yemo a na kire se entwa yie ne edi kan meda twedi amponyankopon ase awo bambo a odi ahwe yeso yedi a odi ache yen enye onu nyame a enkane ehunu ka ye ehunu ni sa eya domara kwa na ama yen so yasebi nti yedi asida ebema twedi amponyankopon na masan ada adofo nyina ase omo a ene omo frɛ me omo kyerɛ me omo tag me nyina me da mo nyina ase abusuafo mo nyina mo ka ho bi ena ya bofra wandi she babia waduru no waduru me ka se me ba be yi omo ka negative about her every mu a entwa yie because omo nyina ka ho ena ma akola no mpempenso a waduru no waduru na momo ensem ni bi wo ho a empanifo ase ensem ni bi wo ho a edika ensem ni bi wo ho a obitimi bo ni sirem na waka asem bi a enye nokre na odi ayam hyehye abeto abusuafo so na odi ayam hyehye abeto abusua so na odi ayam hyehye abeto adofo eso sometimes aya na metna me Facebook page na me hwe nsem bi ani niema bi aya na nkrofo bi trotro especially omokro omoya me namfofo wo Facebook mitimi dwene ho a mekenka bi aya na medwene ho aya na menti ase na mabisa se nenti nkrofo ya na omo trust ansemu enti sabe omo wo ma enti omo wabadaye enti ediampo na ya omo dwene ansane se wo bebie wano aka obiba eho asem anase wo beka entro bibia ensem fata afọ obiba ho no wankasa no ediampa na ya na wo dwene sabe ewo wutirim wakomamu ansana wa make comment bi udwene Ghana fo ho especially ye Ghana fo na aya na menti ase aya na ebro madwene ne menti ase so obi nim sa wo ba ani wandi shape an so obetro bibi ayam hyehia de bi no watage wo opeso o make sure say asam na waka no wa ready anase wa hunu na ya na mebisa me ho se enti ankrofo na ya no omo yesa no aso se omo dwene ho hunu se wandi she no odabusua mu wandi she no obaba na wo na wo nso a wo ye niema bisa no se eye wo a anase eye wo ba enka wo be ye ne sa empanimfo se anka wo dan a wo se kwan ne etene enye wo ba enye wabusua enye wadofo nti utimi bo usiremu bosiremu kansem na wodi ayam hyehye abeto abusua so na wodi ayam hyehye ade aba abeto adofo so ene obitimi frame na asama o kan utimi hunu se na kuma dejam adan a yase yase wandi she owo drugs abusuafo anumre me baya masem tie na mde ebaye mo amo chro mo amo ka mo pensensemu mo amo ka ne mu nim mo amo pe hype mo obi ka ese like abusuafo me da mu nyina ase mo nyina mo wo mu a eye eno ena eka ho ema bofra no waduru mpempenso a waduru no ba samba ko ameka kire ma tan ni mema tan ayaya Africa fo Ghana fo ese mo wefo nsa aya no mahwe mo nsa
nkrofo nsa aya no mahwem nsa na mahunu se ewiase yase kwasia no se yede me nyonko ye ne me ene bia me ba ena mo nipa nyina ya twi na bo so no but bia na kina na so eye wo ba enti niameka na maka ni biam ni masisu pise abusuafo ensama mo kafa kwala no hu ni nyina enye nokre when the show onye depressed afei next month nyame ye na doma no anya 25 years enti dia na be ma kwala no waye depressed say waye depression say or depression say on or take drugs me amiti hai obi oni mi bia ni me maami wo mako 14 me na me last born me maami wo mako 14 me na me last born okay na me mpo a me last born no me hia me nanso da ye one fene say when the mpo o mesi da na say wo meto car ana o meye japade bi mame nyame wo hira me ene wo hira me nuanom nyina ne wo hira me manso enunti ne bibibia ni wa beka akwala ne se ana pressure bia ni akwala ne so se pressure won so se e wo se chinchin a obesi dan na so obeye japade na obeye bibidi mame ama ebema depression aba ne so sabi obi bia de ne bako school ebi de omoba ekọ eye ma omukọ eye doctor sanso na akwala na oba ye ne mitua music school aboden de man se ne ebe ya obeko school na ono so abeye nyumtuni because eno na neda na koma so ena nyame ncha de ne na ye na nisu ade hunu se daache no obetimi abeye nyumtuni no na wabeba wa ye nyumtuni eno nchira sa akola no ye depressed oni bibia ye oni na mu wiase anaso oni na mo Ghana anaso oni na maburochire ha na nida so nyina sa na mikukuru no de ne beto o my Ghana mu se omra metina Ghana na depressed mechiri no akwala no ono ontisa mini mi manyina abrochire ha ne yete na oko school ankasa asua ne nwoma wieye na oko school nyina no osan ye ni music career no so ka ho enti sane wo ko ni school wieye a eye ni pese obeto nwumia na mde no call my Ghana mu obi oni mi wo Ghana bia ni mu say me ba wendi ama Ghana da omrekwa na me nka ne ho sometimes aya na me tini ankrofo bi ka na kire say entro ni sa kohwisam asabi aya na binum di no aya na me ntiase me ankasa na me so many times biara me kai say 3 years ago I went in kwa free akọ Ghana o si mama ene de enani da me kwa Ghana won ka me ho na me si abna se wanyini me ne won de call ye na makosan wo contract awie na me de abeto ha enti wo ho kwan se ukọ because me nim se ba bia me de wa hye no wo yo okay na ma hwe wo nuanom nso aka obetimi bo ni sire mu ka se na wandi hye kura na jama na me so de da abontene efie we ya mitimu emu ana na me ne me manyina na yete mia na me so ne nsa ede ne call my Ghana mu ansa na wo kwakọ hye na dwuma se enti ede na ya nipa bebre mu kansa mu bebre oye depressed say pressure be na won so ono oni pressure o when they say any pressure baku say when they say oni pressure na ebia obia woni minimum abushia no ana ebia wo betina ho na waka ne ye wo de keke say ye jai no say ebia ono a wanyini nti ompe ne bon a enkyira say oni hwefo ananse woni namu sa akwa dabi mia na mede ne ba o my Ghana mu efi say na ye mamani suade ahunu ni say sa akola no wa benchia nimude e wo hade a ma memfa ne mra ye mamu na ono ankasa o masua se ne Ghana ya mamre ne ya mane etie na afede ya sori a ye Ghana fo a ye ti abrochire a we are just struggling our Europe say ye abrofo no empa ye ntutum asem
akola ni free Europe emra ni die mu nso a mo ankasa Ghana fo mu su ebinom sabe omusu no omubanya wo mu yi kira akola no echen mpo so wo krom hanom a broni mpo edi nani broni mpo de odi akola ni a sabe odi mrato ho na ye Ghana fo de yakasi ye di obi ani a kire se pa mame panyini papa panyini obetimi tro Facebook na danfo pa ne me no atro nsemfo na odi abeto ho na enti enka wo ba no a nka obeye ne saa obetimi twi camera si nanim na waka Wendy ho asem te sane me dan we ya metimi menini natim anansa me wa kwala na nkasa no menini nati ha Ghana fo adan ye suban te saa adia mi diga na fo ho ya obebre ni se sa asem we mabeka o na mi guso kan especially yanya brochire fo ma yegu abrochire sa obi ba ho asem ba ni atwe camera ni atro brofo akase abegu Facebook na ye di o matem ena ma hu se ni abrochire ekọ ma hu se ni abrochire yanyina ye nyaaya ye beko o my Ghana mu akotena o my Ghana mu na se suampa se sa suban we sei ana ye ne ye ma ye betu afri Ghana se ye akotena o my Ghana mu na ye yankasa ye kromufo adi ani ahye ya horoba atrotro nsam a ennim adi afa ya mofra ho a me kan yase kwasia na ose ye de me nyonko ne ne me so ohunu se eja ato nyonko abogisemu a especially yenya brochirefo no na ya sansuo e de asi ye de ho efise ebia ene Wendy na omudi dini na mo trotro nsam ne e mo kan nsam fa ne ho no ebia na won so wo ban so owo pebi oye doctor ebi oye musician oye dancer nyame ahira ne nimdia wa brochire na bia you wish say wo so do ma abekọ o my Ghana mu na ono so wakoye bibi e de abo o my Ghana na so okọ na ne ya amodi hya abofra no na ekwan amodi abofra ne fa so no se ye dia ene ye nyina ye ti abrochire ne ye sempa na mom ne America ne se suban bia ye yi nadi no ye de pamo ye mofra enko baba betina o my Ghana mu aboa ye no ene ye pamo wo mo efisa medie na damakoma so senka me ma aka nyina no medie omo beba Ghana nanka omo nyina no omo metena Ghana na omo nhia Ghana amamre ne amane na kakra omo nso nimdie omo wo no omo mfa meboa Ghana na sa suban a ene na obi atwe obi ba betena Facebook social media so na waka ne anim abusuafo Wendy Shay onye depressed Wendy Shay on no drugs oni drugs bia so na akwala no migya no ho eba abrochire no mekofa ne ba e no oso pa no oso ade a Wendy na ompempo say ye beka kire ne say Wendy wo sister ni na wasosumu because na ni mu odu no wo form pa me de ne ba ha kura metim sugatfo nyina unu se ne Wendy tie no ya akwala ni mu odu ne to do so bebre me na oni me ehye jeans baako size 42 44 na Wendy ehye me jeans obeduru krom hanom sei no brofo ni so ni mu so omo besere no omo sere me ba na afa na me ba ne mpeso obeko school mpo mia na me kasa kire na me die ne de oya me se ohu ofe memfi wo ohu ofe memfi wo mo abrofo ni di na ne so sere ne sa so na kola na try ye mani ba me ho so no na wafo aye sei watwe aye kitikiti na me sei abna wo so atidodo we de eye enti enetam bia ne so timitia me anma me ya na ka kire ne sei eye ba bia watwe na eye mantwi biom nenti amaga na mu de se obi so ti a munim se bia yare kitua bi na bo no sanso eye brew sanso de anyo na mo ankasa makukuru masam na mo de ato ne so na mo de masam mankasa ma formulate masam na mo de ato ne so eye sanya me di kan ye ne se ye keka fun no na ye keka ma dampan mo aka bia eye medamu nyina se
say mo kan bi mo amo kan papa mo amo kan bone mo amo tro brofo akese mo amo kan ne mu nimu nyina no mo kan bi a eye na anka ye say de kwan no anka wo dan a wo say kwan ne etene aya me hwe matan no mu bi a omutimi twi obi ba asemu si ho te say twa apia no mo de aye omo se no ma we itimi hwe binum na me hwe omo se enti mo ye matan enti sa wo hunu se sabi obi ba mpo ko se ye mu a anya mpai bompo na wo de beta na chi na wo so wo betro brofo akese ebe katwi akese ebe kan samu a enim when the she onye depressed o because me think ahanom no when the she ensisa sika mreme me suma when the she say o meto pin anaso o meto shirt empo emame ade biara o ye biara no mi ankasa na mi investi woni mu ena ode anyini na nyame adom bullet so ni mu na wato nhiransu agu ne so enti adan ne kasa bebrebe me maame nom me papa nom adan Ghana fo na I know say eturu baabia yesa hunu bi penti enti na aboaserewa ojije ne ba agora no wayi nani ato nchen enti kamenimu say atorancham a emre bi atwa mu eto Ghana fo brichire bi a ebo Ghana fo no anka yede beye nyansahua adesua de say so asamo enkwala epeja yemfa ya no ensi akwala ne so bebre na mom ye betwea ba akwala no na futuo bi wo ho say wo se yede ma akwala na yede ama no because ye hunu bi da atorancham kase ebo Ghana fo ye nyina ye sunye obi a ompe akwala na asemo mpokura sunye na enti eba ne sen na se ye nyame cha ye ade fofora Ghana fo ye betu ya no ye de ya no besi anipa ne so saa ye beka till say ni omo beka no ebeba mu ama Ghana fo ansa na omo ho atom Ghana fo aden e matan ye aden e me matan aden edosun enough is enough. It is time for us to support our own aden obitimi twi camera obatan yo asabi wanyin sabo so me nkono awo ade ne batu asasi su ehunu awo mu yawo sometimes I am a binu trowa seriously I don't get them. You know say nipa sumasi ni maami nie but obetro ade a ohunu say wo kan a wo yemo be show and the telephone calls are eba ebi yemo hihye wo mo pictures no omo ya na se oma kwose omo edit notes ye den yo I don't know na oma ye na omo de abeto ho na oma tro nsem basa na omo de afa obi ba ho saa ne nyina ye Bible say moma ne nyina momu nyini na twabre ne so a obayi ni die wom Ghana for ye quick to judge bibi kakra bia na yan kasa ya pe nipuma sibre se nipa ne se de na eye no se ono ankasa na pe so wotwe se ebia eye bre mimiti hai ma bre pa na miti hai nanso no eba ye se wo se me ba life wi ene mabai enti se bia obehunu se manima ye basa ana se bia me so atia eno kire se me nom drugs ana se ma nom nsa ana se me ye eniema bi a ensem fata me sramo edru ba bia especially de bia me kan yan ya tena brochire no moma yemfa abrofo ni bi adwene na yenhua de kakra mfiri abrochire ha na yenyan se bibibia ne sesebe Ghana fo ne ya na yenya brochire fo no so ne ya som ne ya de ko yenya brochire fo ne ya som ne ya de ko yenya brochire fo a yesi ya ba brochire a sebi ya behua nimudia kakra Ghana ene yenra ya ton juice plus edra me ton nyina na me to se me no se me so beti na me mpom dine obi obehu me bia o si mama she wo so ati o me se han product a me ton no ebi na me nom enti ama me so ati product ne boat abodin na so me ton na manom tane be ya
meti mi aye healthy na so obi nso ti ho na se obo ni nipadua ho ban se na ebe ya na so beti Ghana fo mo so se oye depressed na depression no oye depressed se enwum na oto no na ya buru no wo ho abrochire ni akola hwan na ebe buru no hwan na ebe tete no sabe ne maame ne nuanu nyina obi independent won so abusuafo obi independent won so nti eba ne sen ma okoye depressed eba ne sen na mo ka asem ya sei ema nipa obi timi fra wo na ne home ete because wate ana wahunu wo social media say yese akola no owo drugs ne home ete me maame no me papa no ma mo tie me enukure bia ni asemu bia ye rotate around ni nyina mu enukure bia say enim ni omo ka no eye bosire mu ka enkrofo na omadia na pampan asu omutiri so no eye omo hwe mi amahwe omo anwumre me ba ye say mu amu ka wandishi asem mu amu ton wandishi mu amu chobrofo akese mu amu kansam anim efa no ho anwumre maba mi ana me ba no mahwe mo maka bia eye muntwa so eye na ne mo ye no motete nkwadan ketinkete motete wamo na china bi na se bridge na bi bo a na mo amase abegina ho abefra tuntum abesu aden maka bia ayeye onye depressed adwindwi bia na ne so obi anko bisa me mi ameti hei ena maka mu nko na mu nko bisa me mase depression bia ni ho a ewo pressure bia ni ho a ewo wandishe so a enu nti no ewo so ye depressed to extend say obi etimi kwa sisa photo no ekọ ye ni editing no de beto so aden na de bia Ghana fo mutuma nisi akwada so a mobeka se nie mo power akwala no ho no munyanya makoma sei entomo yam agese maka ama nie mo sebe mo hwehwe no abam but ya som nyame a ote ase nyame a me som no nothing will happen to her bibi bia ni ho a onipa ba oba wo no bia ni ho obetime de nensa aka bofra ne da efise bible me yati ase se onimi afri yefunu mu ansa na owo yen enti ade biara ebesi wasasi su no asi ansa na yen apie wonipa ni so ame yehunu enti enwumre yi mu amakoma degem menkasa bebre mu amakoma edegem a ehuru say yesi wandishe eno ye drugs wandishe ye depressed wandishe ye misrem obi aka na koma nto ne yam enye nukura bi anim ono akwala na nkasa na oba ye no ono a ne pese ne sote ena waye waslimu ena ne swate ewiase no enye de bia mpo ne nipa uluku naizo de bi wo ho a enkoyi ma de bi wo ho a na kire se wankasa wabre swate ase eno kire se so oba na se wa ne swate a na ewo se mobeka sansem no e de fa no ho enti ne mo kan biara enokura bi anim maka bia eye I will continue to say it say yakika funu ni yakika ma adampan maba behwe mo amoka bi no maka bi eye ni esi mutiri so ni aya apampan so mo amoka no mo mahwe mo anwumre eye obi a mfansi ho mo mfansi heya na se mo wo mpaibo bia mo wo afutuo bia akwala no onaso anya din se onti afutuo se wo ye panyini na wo afutuo bia memeti we anytime biara 24/7 me puno bia ma obi bia se mu afutuo bia ode beba bia me kan me se me da ase ma fra kola no ebi send ni audio krana me de ko na me de akoma na me sitie na watie na wada yase
Sana wasi ye mampanifo ye taye chire ni ye sempai bo a wasi ye bo ni edi tan nachi afutu a wasi ye ka ni edi tan nachi na ye jai se ye to ayampia 24/7 ye kan nsem a enim ye pese ye de ya no afi bia ni mu nsem January ya mu ni 1 year no so ye be kan eno obewo obeye yo na nyame adom afi na akwa apro aba beto ye nyina ketremada bodwe mu amoje die mu afurusani chesa afi bia sia na chirese masete na makansam just to ene anka Ghana fo na nkasa na mo amwo ho no mo na mo ma ne pressure mo niema bia mo ye no mo na mo ma akola ne pressure abusuafo midamu nyina se mumpai bo mafutuo ene mo kasa kire mo ka boni nyina midamu nyina ase mo ka papa midamu nyina ase na momu ne me pese me ka amadofo nyina eti ase ne se when the shay onye drugs when the shay onye depressed only problem bia onu ankasa and what decide say opese ne so eti ena wono a waye ama ne so ate na enura ye mpanimfo empo yeto say ye so beti no say nya asam kitwa wo na so onu ano etimi bo ne homodene se obehwe na didie mu yie na ne so ate a eno so etimi ye problem sa no ye kese enso a ye beka enti medamu nyina ase sister beta nyame nhira mo amu ba nwumre nyina medamu nyina ase sister Yvonne medamu nyina ase obibia nwumre ubetie me bia no medamu nyina ase ne mesra mo ne se momayema afutuo momayemfa mpaibo enta ye nyina yema achi ne bi wo bi afie ma menom papa nom wo ba tan ya wo betena ha wo bekasa wonim wo ba wie ye na wo boa onyankopon kata suri nko anenim ye ma ye wo mo ba asase isu no ye ni wo mo wie ye o ento wada wo yo ba tan wo tu wo dwa wanum mi ame banka me ye ni sei me banka me ye sei me ba wo boa akola no from 18 years na ma menom papa nye 18 po ya ma ya wo mabrochire no akola no ne ope akola ti mi ka kiro Saturday we ya wo de ahye me ne mpe we enti se edru obata bitina ho fa camera seed kan nyonko pa ho asem a aya na me ka kiro mo se nyankopon form bone ncha wo mo because e bia wo ma fe no mu hihye wo 6 years 15 years 10 years na wa fo obi ba asem wo se ye me ba na so bi kura ne ehye wo ntuma mu a wote ho no eso sene me de mpo a me de nipa nyina ehunu a omo ka bia omo de aya pampan ye so wo no samati ase enti so obi ba ho asem ba mesra mo munya abotre mesra mo abotre na mo fa mpa ebontai nipa nachi na mo fa mo shu enwura maame na papa ni shu mu no se ye me ba ene ye de ne fa sa kwan ne so a enti nkade ne meye enti ayamabusuani ene ye ne sa enti nkade ne meye na because of say kire say ye ya dwene say like ene de ya mo kan enti no kire say ye be kan semu bia keke anuanom bidimu besi ha midamu nyina se nyankopon onhyira mo a mo hye mi nkuran mo a kire say mo hye wandi nkuran mo a mo hye bullet nkuran mo a mo hye mi ni mabusua nyina nkuran mo a mo tai yachi nyame enhyira mo okono agise onyankopon wakata suri onu nko a na betimi akokese bia beba yeso ede amayen midamu nyina se she gang fo she family fo me Facebook friends omo e frame